बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, इमरान खान साहब की बहनों ने बहुत सख्त बयानात दिए हैं और देखें ये हालात का तकाजा है जो इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है। अदालतें बिल्कुल इंसाफ नहीं दे रही, अदालतों के दरवाजे खटखटा के थक गए हैं। अदालती अहकामात जो है वो कोई अर्दली भी नहीं मानता, अपने जूते की नोक के ऊपर रखते हैं सिपाही अदालत के अहकामात को। तो हालत तो ये है इस वक्त पाकिस्तान में। और जो जजेस लाए गए हैं वो जजेस पहले से ही मुतनाज़े हैं, उनको लाया ही इन कामों के लिए गया है और वो अपने वही काम कर रहे हैं। चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे लाहौर हाई कोर्ट हो, पूरे निज़ाम को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी एजेंसियों के जरिए से यरगमाल बनाया हुआ है और कोई भी जज इंसाफ देने की प्रॉपर पोजीशन में नहीं है। अब इसमें जो इमरान खान साहब की बहनों के स्टेटमेंट हैं, लीडरशिप के लिए सिंपल एक पैगाम है इमरान खान साहब की बहनों का। वो कहती हैं जी कि पार्टी ऐसे रिलैक्स है जैसे इमरान खान का इलाज हो गया है। जो इमरान खान का बयानिया का बोझ नहीं उठा सकता वो साइड पे हो जाए। अब अलीमा खानम ने बड़ी सख्त बातें की हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में, और अगर आप ये देखें वो एक बहन है तो वो ये बातें कर सकती हैं। एक पॉलिटिकल लीडर कभी ऐसी बातें नहीं करता। जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं गुंजाइश बचा कर रखते हैं, लेकिन ये बहनें, इन्हें सियासत से कोई लेना देना नहीं है। ना इन्होंने कल को कोई ओहदेदार बनना है, ना इन्होंने वजीर आला, ना वजीर आजम, कुछ भी नहीं बनना है इन्होंने। तो इसलिए इनकी तवज्जो इस बात पे है कि इनके भाई की जान बचे और इनके भाई का इलाज हो और इनके भाई को रिहाई मिले। अब वो ये कहती हैं कि इमरान खान की सेहत पर हम पीटीआई की तरफ से कुछ होता हुआ नहीं देख रहे। अब हम ये बात करेंगे। आज हाई कोर्ट में इमरान खान के मुकदमात लगे हुए हैं। उन्होंने पैगाम भेजा था कि सीनियर वकला जाकर मेरे केसेस लगवाएं। इमरान खान के टिकट होल्डर्स जो वकला थे वो कहाँ है? इमरान खान ने बहुत सारे वकीलों को टिकट दिए थे ना कि इन्हें इलेक्शन लड़ाओ, क्योंकि इमरान खान जानते थे कि एक बड़ी लीगल बैटल आगे उनकी पार्टी को लड़नी पड़ेगी। लेकिन वकला ने क्या किया? हामिद खान पीटीआई के सेनेटर हैं, वो किधर हैं? इमरान खान की आंख खराब है। हाई कोर्ट के 2 केसेस में जमानत मिल जाए तो वो बाहर आ सकते हैं। हामिद खान, लतीफ खोसा, अली जफर, बैरिस्टर गौहर, ये लोग सारे किधर हैं? गौहर साहब को वैसे तो सेहत की इतनी फिक्र है, चेयरमैन है, कहाँ है? क्यों नहीं केस के लिए खड़े हुए? अली बुखारी किधर है? और भी बहुत सारे लोग हैं। छोटे मोटे वकील जो हैं वो तो आ जाते हैं, बेचारे भाग दौड़ करते रहते हैं, लेकिन जो बड़े वकला हैं जिनको इमरान खान साहब ने नवाजा है अपनी जिंदगी में और इमरान खान साहब की सियासत से उनको फायदा हुआ, उनमें से कोई दिखाई नहीं देता। इस पे इमरान खान साहब की बहनों ने काफी सख्त बयान दिए। उन्होंने कहा जी इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करके जाती मुआलिजीन और फैमिली की मौजूदगी में इलाज करवाने की एक दरखास्त दायर की गई है। और ये देखें, ये एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंचे शाहिद खटक, लतीफ खोसा, मीना खान, अफरीदी और बैरिस्टर गौहर वगैरह, और उन्होंने जाके वहां पे दरखास्त दायर की है। अब कोशिश तो यह है कि इमरान खान साहब को अस्पताल में मुंतकिल किया जाए और उनका इलाज जो है वो प्रॉपर तरीके से किया जाए, या कम से कम फैमिली की मौजूदगी में एक चेकअप तो हो जहां पे इमरान खान साहब के जाती मुआलिजीन मौजूद हों और पता चले कि उनकी आंख की हालत है क्या। हमें 2 तरह की खबरें मिलती हैं। एक खबर मिलती है हुकूमती ज़राए से। अब अलशिफा अस्पताल में इसलिए इमरान खान को नहीं लेकर गए, ये इमरान खान साहब के फैमिली ज़राए बता रहे हैं और कुछ सहाफ़ी भी ये बात क्लेम कर रहे हैं। और मेरी अपनी इंफॉर्मेशन भी ये है कि अलशिफा ने कंट्रोल होने से इनकार कर दिया था। अलशिफा इंटरनेशनल के अंदर उस तरह से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां कंट्रोल नहीं कर सकती जैसा कि वो पिम्स अस्पताल के अंदर कंट्रोल कर रहे हैं। और अलशिफा में आप बाहर से डॉक्टर भी लाकर वहां पे इलाज नहीं करवा सकते, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, वो इलाज मुआवजा खुद करेंगे, वो जाली रिपोर्टें भी नहीं बनाएंगे। तो इस पे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों का कंट्रोल कम हो जाता है। तो वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब के सेहत के मामलात हों, कैद के मामलात हों, दीगर मामलात हों, उनमें एजेंसियों के हाथ से किसी वक्त भी कंट्रोल निकले। तो वो कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं ताकि आसिम मुनीर साहब के जो फैसले हैं उनके मुताबिक मामलात आगे बढ़ाए जा सकें। अब यहां पे बैरिस्टर गौहर ने कहा कि गुज़िश्ता साल 17 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट और 14 मरतबा सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। वैसे ये तो गिन गिन के जाते हैं। यानी मेरे एक दोस्त हैं, सहाफ़ी है, वो मुझे एक दिन कह रहे थे कि ये तो हाजिरी लगवाने आते हैं। तो उनकी बात यहां पे दुरुस्त साबित हो गई। बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि 17 मरतबा मैं गया हूं हाई कोर्ट और 14 मरतबा हम गए सुप्रीम कोर्ट। तो इसका मतलब है ये तो गिन गिन कर जाते हैं, और गिन गिन कर वही जाता है जो हाजिरी लगाता है कि मेरी हाजिरी पूरी हो गई है। भैया आपको अगर 100 मरतबा या 1000 मरतबा भी जाना पड़े तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान साहब की ना सिर्फ सेहत का बल्कि उनकी जिंदगी का मामला है। और आखिरी मरतबा जब इमरान खान साहब की मुलाकात हुई तो उन्होंने अपनी बहन को कहा था कि ये मुझे कत्ल कर देंगे, ये मुझे मार देंगे।
اور جو پیغام انہوں نے بھجوایا وہ یہ بھجوایا کہ میرے ذاتی معالجین سے کہو کہ وہ میرا علاج کریں اور اس کے لیے میری بہنوں کو کہو آواز اٹھائیں، زور لگائیں۔ تو جو عمران خان کے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ سائڈ پہ ہو جائے، یہ عمران خان صاحب کی بہنوں نے کہا۔ پھر عمران خان کی صحت کے اوپر ہم پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ بھی ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کچھ بھی نہیں کر سکی۔ لیڈرشپ دیکھ رہی تھی عوام کی طرف کہ عوام خود ہی نکل کے انقلاب لے آئے گی، اور عوام دیکھ رہی تھی لیڈرشپ کی طرف کہ یہ لیڈ کریں گے اور بتائیں گے کیا کرنا ہے، اور پھر دونوں ہی کچھ نہیں کر سکے۔ عوام نکلی نہیں، اور لیڈرشپ جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو 3 بلڈنگوں کے اندر اسلام آباد میں انڈور دھرنے میں محصور کر دیا کہ ہم یہیں پہ بس وہیں محدود ہو گئے وہ۔ اور ایک اور بات انہوں نے کی فیملی نے، اور یہ لاجیکل بھی ہے کہ عمران خان کی صحت کے فیصلے کرنے کا مینڈیٹ پارٹی کے پاس نہیں ہے، یہ فیملی اور ڈاکٹرز کا مینڈیٹ ہے۔ صحت کے معاملات کے اوپر پارٹی فیصلے نہ کرے۔ ہم شفا انٹرنیشنل اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ ایجنسی کے بندے ڈاکٹرز کے پاس پہنچ گئے ہیں اور ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ لیکن وہی بات ہے جو علیمہ خانم نے کہی، جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتائی، کہ وہ باقاعدہ ایجنسیاں اپنے کنٹرول میں چاہتی ہیں ہر چیز کو۔ ڈاکٹر عظما جو ہیں عمران خان صاحب کی دوسری بہن، انہوں نے کہا یہ ایک آنکھ کا مسئلہ نہیں ہے عمران خان کا، کیونکہ ہمیں اس کی وجوہات ابھی تک پتہ نہیں چلی، تو دوسری آنکھ بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اور دیکھیں میں پہلے آپ کو یہ بات کہہ چکا ہوں، میری یہاں پہ برطانیہ میں سینئر ڈاکٹر سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ یہ بلڈ کی بیماری ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آنکھ میں رکے، یہ دوسری آنکھ کے اندر جا کر وہاں پہ بھی بیماری پیدا کر سکتی ہے، اور دونوں آنکھوں کی بینائی متاثر ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کی۔ تو انہوں نے کہا دوسری آنکھ بھی متاثر ہو سکتی ہے وہ شروع بھی ہو چکی ہو متاثر ہونا۔ ہم تک کوئی چیز نہیں آئی، صرف ٹی وی سے 2-4 باتیں ہمارے تک آتی ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کوئی چیز معلوم نہیں ہے۔ آخری ملاقات میں عمران خان نے کہا تھا کہ میں اتنی مشکل جیل کاٹ رہا ہوں، لیکن میری پارٹی کے سینئر وکلا میرے کیسز نہیں لگوا رہے۔ یہ وکیل جا کے بیٹھ جائے نا ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں، اور یہ کہیں جناب لگائیں کیسز، روزانہ چیف جسٹس کی عدالت میں جا کر بیٹھ جائیں اور جا کر وہاں بولیں، کیا کرے گا چیف جسٹس؟ اٹھا کے جیل میں ڈال دے گا، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنی دنیا جیل میں آپ بھی چلے جائیں۔ اور جب وکیلوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے تو دوسرے وکیل ریئیکشن دیتے ہیں، اپنے آپ کو اتنا ہلکا نہ سمجھیں۔ وکلا نے باقاعدہ کبھی اس معاملے کو اس طرح سے لڑائی نہیں۔ اچھا، سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ گئے، انہوں نے کوشش کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس سے بات کرنے کی، سیکرٹری سے انہوں نے کہا نہیں میں چیف جسٹس سے بات کروں گا کورٹ میں، تو یہ جناب کورٹ کے اندر بیٹھ گئے، اور جب یہ رستم پہ گئے اور انہوں نے چیف جسٹس سے بات کرنے کی کوشش کی، السلام علیکم کہا، تو روزے کی حالت میں تھے، انہوں نے کہا جی میں روزے کی حالت میں تھا، میں نے السلام علیکم کہا چیف جسٹس کو، تو چلے وہ میری بات نہ سنتے، مجھے انصاف نہ دیتے، لیکن میرے سلام کا جواب تو دیتے۔ انہوں نے میرا سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور اٹھ کر چلے گئے۔ یہ تو ایک رویہ ہے اس وقت جوڈیشری کا جو بڑا افسوسناک رویہ ہے، اور یہ ہم اب سے نہیں کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں۔ علیمہ خانم نے اسی جج ڈوگر صاحب کے بارے میں کہا کہ سیاست ہم نہیں، جسٹس ڈوگر کر رہا ہے، جس کو لاہور ہائی کورٹ سے چن کر لایا گیا ہے کہ عمران خان کے کیسز نہ لگ سکے۔ کیا یہ نظام انصاف ہے؟ ہم نے 26ویں ترمیم سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کئی ججز